So karon guys, karon ka-vlog. So naami dapat sa aming simbahan. Kung gusto mo na kung sa iglesia dira. Yeah. Sa inagdahan lang kayo pupunta sa Bahamas Islands. So, ayun yung kambalo kita. Ako na nagpalato. Kamote. Panis. Panis. Ayan, si Angelo. Ayan. Naglalakad na naman. Ayan. Ayan yung tindahan. Tapos, ngayon lang ako naka-vlog. Sinusugpo kami guys. Ayan si Angel guys. Kasi may tailog eh. Karisa, unsa to? Tailog. Atay og Ha? Tailog wala to. Atay og itlog. Tay Itlog. Sa kabuok. Duha? dalawa. Sit. Atay og itlog. Oan. Atay og Tequila. Tagpinta. Angelo. Bisa dyan. Karisa, wala naman daw siya kwarta. Karisa,